na mtumishi wetu askofu wa jimbo letu takatifu. Vitabu hivi mtu akisoma hata baki jinsi alivyo. Utajifunza kujua nini maana ya kifo. Watu wameona kifo kama adui, lakini ukisoma kitabu hiki kitakusaidia kujua kumbe kifo kiko pale kwa ajili ya baraka yangu. Kwamba mtu anapotaka kwenda kwa Mungu lazima apitie kifo ili afike kwa Mungu. Utajifunza vizuri kuelewa kumbe kifo kiko pale kwa ajili ya kusaidia ndugu ambao hawapatani. Kwa mmoja akifa, amani inazidi kuendelea kutawala.